Karon mga kaidol, bali ikaduha na ron ka kuan mga kaidol. Ikaduha na ron ka gabi nga wala natulog akong alaga mga kaidol sa balay mga kaidol. Dito rin siya natulog sa iyang igaagaw mga kaidol. Anak sa akong kuan ba? Anak sa akong ate, kay close pa na sila mga kaidol. Kay katong niagi mga kaidol, kaya ako manguna siyang giinan mga kaidol nga kinahanglan alas 8 na sa balay. Ako na siyang anaron mga kaidol kay kuan ba kanang para malayo lagi sa mga kanang mabinong-binuang mga kaidol. Mao magunay makahimo og dili maayo ng tagdugay matulog bisan unsa na lagi istoryahan diya sa gawas. Mao nang kung unsay ilang mga plano sa iyang mga barkada. So maapil siya mo nang sa ako yung patakaran karon mga kaidol nga kinahanglan gud ang bata anaron gud siya og pauli sa balay mga pinakadugay na ng alas 8. Pag sa ako na ning kabahin mga kaidol kay sa panahon karon mga kaidol kinahanglan ang mga bata karon mga kaidol nga tinud-on gud og disiplina mga kaidol unya sabay na pud sa pag-ampo sa Ginoo mga kaidol unya kay nag-ampo ta sa Ginoo para dunggon pud ta sa Ginoo kita pud mismo maglikay ta sa dili maayong mga buhat. Ban mga kaidol kanang mo na akong ipasunod sa iya mga kaidol ba para malayo siya sa mga unsay mga kailayan, mga unsay mga kuanda, mga barkada mga kaidol kay mao magunay dahilan mga kaidol nga mawa na sa mindset ang bata ba kay wala malingaw na sa iyang mga barkada ba. Mo nang gianad nako siya mga kaidol og kanang pinakadugay na alas 8 na sa balay. Mo nang ikaduha na katong niagi mga kaidol mo nang pag-uli nako alas 10 wala pa man siya diha. Mo tong akong gisampulan mga kaidol nga nanuktok para dili siya makaingon nga nagara-gara ako. Akong gikuan mga kaidol, akong gitinuod gyud nga wala na akong gipasaka pero nagsali po dagi ko naman po mga igsoon sa mga gilid-gilid. Botong gabi pero pagkabuntag mga kaidol akong gibilinan og kwarta ang gasto niya sa matag adlaw ba pagkaon. Akong gibilinan dito sa balay so nakuha ra niya mga kaidol. Walang gabi mga kaidol ako na siyang giingnan nga kinahanglan dili na nimo utrohon. Kinahanglan pinakadugay alas 8 na nakasbalay. Unya kay dugay man kumuli unyang gabi pag uli na ako bantay wala pa ka akong giingnan. So pag abot na ako gabi mga kaidol mga alas 10 gyapon wala man siya diha. So mo tong akong gipadlakan na pud akong gisirad-an na pud mga kaidol unya wala na gud nako bilini og pagkaon mga kaidol para gud nga matulid para gud moingon iyang una-una ba nga dili nako sa balay nako matulog kay dili ko matulog sa balay dili mo hatag si ang kulugwan anak mga kaidol ba. Pero kung pananglitan mga kaidol og dili pagyapon siya motuo mga kaidol diyan wala na ako bilinan og kwarta mga kaidol pata kabalo sa iyang una-una mga kaidol. Kung asa siya masaya mga kaidol nara siya mga kaidol basta ang importante mga kaidol nga kaning akong gihimo mga kaidol nga para ra ni sa iyang kayuhan mga kaidol para sa iyang maayong kaugmaon para malayo siya sa mga barkada ba unsay mga binuang diha kay mao maguli kasagaran makuan sa mga barkada ning tagdugay matulog nga naras the prince kalsada bisan lawom na sa gabi o unsay mga plano mo lang kung unsay mga plano sa mga barkada mo na mga kaidol. Pero dapat man gud unta buhaton sa kanang kada barangay gud mo ni makapawala sa mga dautan mga tao nga kinahanglan na gyud curfew. Pag oras na nga unsa nang oras diya kinahanglan bawal na gud mag-standby kay kana mag-standby gud sa dapling kalsada mo na makahimong dili maayo makuro bilang hunahuna ba kung unsa ilang mga hunahuna. So dapat mao dili ginawalaon unta kanang mga curfew gani. Kayo pananglitan maabtan nila nang mag-istorya sa dapling kalsada nga nana sa lamang oras. Adak po na sa CBO nya
Iadto na yun dito sa kuan. Prisuhan sa barangay hall ipalukat aron mo tagam ba. Para mawaan na ng mga tao nga nagsigigi-standby das dating kasada bisag gabi ng dako. So dapat untay ng ana dili unta nawala una ng ana curfew.